बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जहांजेब खान। जे मार्केटिंग एंड डेवलपर के अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मेन पिशावर जीटी रोड पर T17 मार्गलावी हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल बाहर और मेन पिशावर जीटी रोड टोल प्लाजा के बिल्कुल करीब मैं खड़ा हूं। आज मैं आपको मार्गला एवेन्यू रोड पर लेकर जाने वाला हूं। मार्गला रोड की डेवलपमेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि जोन 2 में जहां मैं खड़ा हूं, जहां पर मार्गला एवेन्यू रोड का काम बहुत तेजी से जारी है, जिसकी वजह से आप जोन 2 से मेन इस्लामाबाद में 5 मिनट की ड्राइव पर आराम से वहां पहुंच जाएंगे। आसपास की कौन कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज है जिससे जो है वो मार्गला एवेन्यू रोड बन जाने के बाद फायदा होगा, और जीटी रोड से मार्गला एवेन्यू रोड कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगी, D12 तक कैसे पहुंचेगी, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। पहले हम इसी रोड से मेन इस्लामाबाद जाते थे, यही संजानी टोल प्लाजा क्रॉस करते थे, फिर तरनौल आता था, फिर 26 नंबर आता था, फिर कश्मीर हाईवे आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जीटी रोड से जोन 2 के जितने भी रिहायशी हैं, B17 मल्टी गार्डन, AWT वापडा टाउन, D17 मार्गला व्यू, रावलपिंडी हाउसिंग C18 और गिरदोनवा में छोटे छोटे टाउन, ये सब मार्गला एवेन्यू रोड यूज करके मेन इस्लामाबाद जाएंगे और वहां के लोग जोन 2 में आएंगे। तो आए, चलते हैं, मैं आपको विजिट करवाता हूँ मार्गला एवेन्यू रोड का, मार्गला रोड एक्सटेंशन का और मार्गला रोड की डेवलपमेंट का। आ जाए। फिर मैं इस वक्त मौजूद हूँ संजानी स्टॉप के बिल्कुल करीब, क्योंकि संजानी स्टॉप से ही आप बहुत करीब मार्गला एवेन्यू रोड पर चेक इन कर जाएंगे। ये संजानी बाजार है जिसको संजानी स्टॉप कहा जाता है। यहीं से आप दाखिल होंगे जीटी रोड से तो आपको अंदर वापडा टाउन भी मिलेगा, आपको AWT भी मिलेगा, आपको रावलपिंडी हाउसिंग C18 भी मिलेगा और अंदर छोकर गांव भी मिलेगा और भी बहुत सारे गांव मिलेंगे। हम मेन जीटी रोड पर ही रहते हैं। हमारी मंजिल है मार्गला रोड। तो मार्गला रोड के लिए तो मैं अब आपको वो पॉइंट दिखाने वाला हूं जहां से आप मार्गला रोड पर चढ़ जाएंगे, मार्गला रोड पर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा स्लाइटली सा रॉन्ग वे ले लूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो आसानी है। या आगे से चलो यूटर्न लेकर आ जाता हूं। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूं कि मार्गला एवेन्यू रोड जैसे ही एक्टिव होगी तो आसपास की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहली जो हाउसिंग सोसाइटी होगी जिसको बहुत ज्यादा फायदा होगा वो होगा आपका B17 मल्टी गार्डन, B17 मार्गला व्यू, क्योंकि ये दो सोसाइटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा फुली डेवलप हैं। और इसके बाद जो है आपको लो बजट हाउसिंग सोसाइटीज बताऊं तो वापडा टाउन, इस्लामाबाद, AWT आर्मी वेलफेयर और इसके साथ साथ रावलपिंडी हाउसिंग C18। अब B17 के अंदर मौजूद फैसल मार्गला सिटी भी है। फैसल मार्गला सिटी को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जब यूजर्स, जो कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी होती है, जब उसका एक्सेस बहुत अच्छा हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर खुशी खुशी वहां इन्वेस्ट करता है। जैसा कि हम बात करें जोन 2 के अंदर मोटरवे आने वाली थी, तो मोटरवे के करीब जितनी हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको फायदा हुआ था। या मोटरवे बन जाने के बाद जितनी हाउसिंग सोसाइटीज मजीद बनी, मोटरवे की वजह से उसको एज मिला, वहां बेनिफिट आया। फिर रिंग रोड के बारे में आप जानते हैं, जोन 2 के अंदर ही रिंग रोड आएगा। व्यूवर्स, मैंने यूटर्न लिया वापस। ठीक है, मैं आ रहा था मेन इस्लामाबाद की तरफ से, मेरा रुख था टेक्सला की तरफ। मैंने संजानी बाजार के बाद यूटर्न लिया। यूटर्न के बाद आप देख रहे हैं हैवी ट्रैफिक भी और लाइट व्हीकल भी जो है ना वो यहाँ से आ रही हैं और जा रही हैं। ये रास्ता इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, यही रास्ता होगा। इस पॉइंट पे जीटी रोड पर आके मार्गला एवेन्यू रोड एग्जिट करेगी और यहीं से आप चेक इन करेंगे और जाएंगे टूवर्ड D12 E11 मेन इस्लामाबाद। टोटल 8 किलोमीटर का ये पैच है। ये वाला पैच इस टाइम थोड़ा सा रह गया है। सामने डंपर्स हैं, डंपर्स के करीब अभी हम जाने वाले हैं। वहां पहुंचते साथ ही आपको मोटरवे की मानंद खूबसूरत कारपेटेड रोड मिलेगी। यहां से अगर हम देखें तो ये देखें, ये यहाँ पे जो है आपको डबल रोड नजर आ रही है जिस पर काम अभी हो रहा है। सामने जो डंपर्स खड़े हुए हैं, हैवी जो व्हीकल खड़ी हुई है, उसमें हो सकता है मटेरियल हो। मार्गला एवेन्यू रोड पर जो काम हो रहा है, मार्गला रोड पर जो काम हो रहा है, तो वो वहां खड़े हुए हैं। तो मशीनरी यहां तक आ गई है। मैं आज आपको जो मेन मकसद है लाने का वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो ब्रिज का काम होना था, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो काम होना था, जिसकी वजह से मार्गला रोड पर जो है काम एक किस्म का जो है ना वो स्लो था,
क्योंकि ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, एक्सपर्ट्स जरूरत पड़ते हैं। मारगला रोड पर सीडीए खुद काम कर रहा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद काम कर रही है। और ये बिल्कुल देखें, अब हम पहुंच गए हैं कारपेट रोड पर। यही कारपेट रोड आपको सीधा इंशाल्लाह लेकर जाएगी D12 और वहां से लेकर आया करेगी यहाँ जोन 2 में जीटी रोड पे। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, जब आप मार्गल रोड पर चेक इन करते हैं जीटी रोड वाले रास्ते से, तो आपके दाएं हाथ पे, और अगर आप D12 से दाखिल होते हैं तो आपके बाएं हाथ पे, ठीक है, आपको मिलेंगे सीडीए सेक्टर्स C14, C15, C16। चूंकि अब मैं जीटी रोड वाले रास्ते से आया हूं, मेरे दाएं हाथ पे इस टाइम C16 सीडीए सेक्टर चल रहा है। C16 जो सीडीए सेक्टर है, इसमें आपको कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। C14, C15, C16, सीडीए ने अभी तक यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं किया किसी भी इन तीनों सेक्टर्स में, लेकिन यहाँ पर कनाल का जो प्लॉट है, रफली आपको बताता हूँ, मैप के ऊपर, मैप की लोकेशन के मुताबिक मिनिमम 2 करोड़ रुपए का मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि मार्गला एवेन्यू रोड, मार्गला रोड, ये मार्गला रोड एक्सटेंशन जो 8 से 9 किलोमीटर का पैच है, ये जब बन जाएगी तो रोड के जीटी रोड पर जो सोसाइटीज हैं, जैसे D17 फैसल मार्गला सिटी, D17, D18 इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव, वापडा टाउन, AWT, ये बार बार सोसाइटीज के नाम मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोगों जान सकें कि जोन 2 में कौन सी सोसाइटीज है, उन पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मार्गला एवेन्यू रोड, मार्गला रोड बनी नहीं है, और ये सीडीए सेक्टर्स के अंदर जो है किस हद तक जो है वो प्राइसेस चली गई, हालांकि वहां डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तो व्यूअर्स, जे मार्केटिंग ने अपना वादा मुकम्मल किया, आपको यहाँ पर लेकर आ गया जहांजेब खान। ये है मार्गला रोड, ये है मार्गला रोड की एक्सटेंशन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू के साथ साथ हैवी मशीन्स जो हैं वो मार्गला रोड की एक्सटेंशन, उसकी डेवलपमेंट में इस्तेमाल की गई ये वही मशीन्स हैं। इस जानिब D12 है और इस जानिब मेन पेशावर जीटी रोड है। तो अब आपको मैं यहाँ पर जब लेकर आया हूँ, अब आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं मोटरवे पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं मोटरवे पर नहीं, मैं मार्गला रोड पर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह इसी रोड पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी और इसी रोड की वजह से आपकी आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। तो आए, मैं आपको उस ब्रिज पर लेकर चलता हूँ जिस ब्रिज के चर्चे हर चैनल पर, हर बंदे की जबान पर थे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और गुड न्यूज ये है कि वो रेलवे ट्रैक की उस ब्रिज का काम भी हो चुका है। तो आए चलते हैं उस ब्रिज पर। रेलवे ट्रैक का जो पुल था, जो पुल बनना था, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त और उनकी स्पीड बढ़ जानी थी, ऑलमोस्ट 99% वो कंप्लीट हो चुका है। आए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको रेलवे ट्रैक दिखाता हूं। सामने रेलवे ट्रैक है। अभी ये जो है अल्टरनेट रास्ता है जिसको यूज करके, और आप उस सामने देखें वो वाला पैच भी कंप्लीट हो चुका है, वहां से बाइक भी आ रहा है, गाड़ियां भी आ रही हैं। लेकिन मैं आपको पुल की डेवलपमेंट दिखाने लाया हूँ, पुल दिखाने लाया हूँ। मैं आपको पुल दिखाता हूँ और पुल की जो है ना वजूहात भी बताता हूँ क्यों इसमें इतना टाइम लगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार ये पुल क्यों नहीं बन रहा, रोड बना दी, उस तरफ का पैच बना दिया, इस तरफ का पैच बना दिया, कब बनेगी रोड, कब बनेगा पुल, कब हमारी गाड़ियां यहाँ पर रवां दवा होंगी, कब नया इन्वेस्टर आएगा, कब आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज को, सीडीए सेक्टर्स को फायदा होगा, और आप बआसानी कैसे जोन 2 में और इधर उधर आप दाखिल हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी मटेरियल जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ईद की वजह से यहाँ पर मेरे ख्याल से डेवलपमेंट रोकी गई, क्योंकि ईद का चौथा पांचवा दिन है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा था कि आपके लिए सरप्राइज होगा, ईद के फौरन बाद आपको यहाँ की जो है अपडेट दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं इसके दूसरी जानिब, वहां से आपको ब्रिज दिखाऊंगा। व्यूवर्स, मैं इस वक्त इस्तेमाल करने वाला हूँ वो अल्टरनेट रास्ता जहां से आप जो है दूसरे वाले पैच पर जा सकते हैं। अभी जो पुल था, जो ब्रिज था, जिसका काम इस टाइम ऑलमोस्ट 99% हो गया, क्योंकि मेन मसला था जो आपने यहाँ पर सपोर्ट देनी थी पुल को और प्रॉपर रास्ता बनाना था रेलवे ट्रैक के लिए, ताकि रेलवे लाइन भी डिस्टर्ब ना हो, वो कंप्लीट हो चुकी है, आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन अभी भी क्योंकि ऊपर गाड़ी जो है वो ऑपरेशनल नहीं हुआ वो पुल,
آپ نے دیکھا اسکرین پر بہت تھوڑا سا کام رہ گیا، لیکن میں بھی آپ کو وہ الٹرنیٹ راستہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ پل کے دوسری جانب جا سکیں۔ آس پاس بہت خوبصورت گرینری ہے، بہت اچھا ویو ہے، لیکن اس وقت جو ہماری گاڑی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تقریباً C15 ہے، CDA سیکٹر C15 ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ روڈ کے اس جانب C14 C15 C16 ہے، کیونکہ ادھر سے اب ہم آتے ہیں تو E11 سیکٹر آتا ہے، پھر D12 آتا ہے، D12 کے بعد D13 ہوگا، اور پھر C کی لائن شروع ہو جاتی ہے۔ تو C کی لائن میں C14 بھی آتا ہے، C15 بھی آتا ہے، C16 بھی آتا ہے۔ یہ الٹرنیٹیو راستہ ہے، اس کو آپ نے فیوچر میں یوز نہیں کرنا، ایڈونچر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا راستہ جو ہے وہی یوز ہوگا ڈائریکٹ مارگل روڈ کا۔ تو اب بہت جلدی ہم اس پیچ پر پہنچنے والے ہیں، جو پیچ کمپلیٹ ہے لیکن بیچ میں برج ہے، مطلب آپ کا ایک طرف اس طرف بھی پیچ اور دوسری طرف بھی پیچ کمپلیٹ، بیچ میں ایک برج ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک کے اوپر۔ مارگلا روڈ سے کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اب آپ نے انویسٹمنٹ کہاں پر کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ نے انویسٹمنٹ دو جگہوں پر زیادہ کرنی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ فلی ڈیولپ ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر خود بھی رہائش رکھ سکتے ہیں، وہاں کی کوالٹی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب تو کوئی بات رہ ہی نہیں جائے گی، کیونکہ آپ مین اسلام آباد سے زون 2 کے اندر، اسلام آباد کے زون 2 میں آرام سے آ جایا کریں گے، کیونکہ اس میں تو اتنی دیر نہیں لگے گی۔ ٹوٹل یہ پیچ 8 کلومیٹر کا سگنل فری ہے۔ 8 کلومیٹر کا سگنل فری پیچ جب کسی شخص کو ملتا ہے اور اس کے نیچے بائک یا کار ہو، تو 8 کلومیٹر طے کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اگر فی کلومیٹر 1 منٹ بھی لگا دینا، 1 منٹ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو کار پر بائک پہ سگنل فری، جہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو آپ 8 منٹ میں آسانی سے، اس کا مطلب ہے کہ D12 سے آپ اس جانب بہت آسانی سے 8 منٹ میں آ جائے کریں گے۔ یہ دیکھیں، اب یہ الٹرنیٹ راستہ مجھے کتنا زیادہ استعمال کرنا پڑا ہے، مجھے بہت زیادہ استعمال کرنا پڑا ہے، کیونکہ مجھے ابھی برج آپریشنل نہیں ملی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برج کے دوسری جانب بھی گاڑی ہے، لوگ ہیں، وہی الٹرنیٹ راستہ یوز کر کے گئے تھے۔ آپ کو ریلوے ٹریک برج کی اپڈیٹ دینا بہت زیادہ ضروری تھا، اسی لیے جے مارکیٹنگ اتنی کوشش کر رہا ہے۔ تو آئیں برج پر چلتے ہیں۔ یہ وہ سامنے والا پیچ ہے جہاں سے بائک گزر رہا ہے، یہی پیچ یوز کر کے میں گھوم کر واپس پل پر آ گیا ہوں۔ پل پر آپ دیکھ لیں گے بڑے بڑے بلاکس رکھ دیے گئے ہیں، سریا بچھا دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا، صرف اور صرف جو ہے نا، اس کو انہوں نے فنیشنگ پیریڈ پر یہ پہنچ چکا ہے، فنیشنگ کرنی ہے۔ اور یہ جو سامنے جو ڈمپر آ رہا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ جو کار آ رہی ہے، یہ اسی طرح بالکل ایسے سٹریٹ چلی جائے گی، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے وہ ڈمپر وہ نیچے اتر گیا ہے، وہ وہی الٹرنیٹ راستہ یوز کر رہا ہے۔ سامنے وہ گاڑی آ رہی ہے وائٹ کلر کی ہونڈا سویک، وہی الٹرنیٹ راستہ یوز کر کے آ رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جس دن یہ آپ کو پیچ ایکٹیو ملے گا، یہ برج ایکٹیو ملے گی، اس کو یوز کر کے آپ سیدھا مین پشاور جی ٹی روڈ پر زون 2 میں پہنچ جائیں گے۔ اس گاڑی نے اپنا رخ رکھ لیا ہے D12 کی طرف، تو آئیں ہم بھی چلتے ہیں D12 کی طرف۔ جہاں آپ کو مارگل روڈ سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، وہاں پر آپ کو ڈیلی بیسس پر مارگلا روڈ پر ایک خوبصورت گرینری بھی ملنے والی ہے۔ اس گرینری کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں بہت جلد مارگلا روڈ بننے کے بعد، میری یہ پریڈکشن ہے، آس پاس بہت اچھے ریسٹورانٹس بنیں گے، بہت اچھے کیفیز بنیں گے۔ اس گرین ایریا میں آپ لوگ بھی آ کر جو ہے بہت انجوائے کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ مارگلا روڈ کو اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، شام کے وقت آئیں، کیونکہ سمر ہے، گرمی ہے۔ اچھا جو ٹائم ہے 6 بجے کا ہے، آپ 6 بجے آئیں گے، آپ کو ایسے نظارے ملیں گے، سامنے دیکھیں اس طرف، آپ کو ایسے نظارے ملیں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ جو ہے کسی ہل سٹیشن میں آ گئے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ جو ہے نران خزان کے راستوں پہ آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے مارگلا روڈ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یہاں پر آپ کو پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ ملتا ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑ ہیں اور یہ جو نظارہ ہے، یہ D12 کا ہے، D12 کے ساتھ موجود جو گاؤں شالہ دتا ہے اس کا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ سارے مارگلا کے وہ پہاڑ ملتے ہیں
جہاں سے آپ کو جو ہے اسلام آباد کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے، وہ اسلام آباد کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ نے جو ہمیں اسلام آباد جیسا شہر نوازا ہے، یہ پہاڑوں کے دامن میں نوازا ہے۔ مارگلا روڈ کی اپڈیٹ دینے کی وجوہات صرف دو تھیں، ایک آپ کو میں یہ والا پیچ دکھا سکوں، ایک آپ کو جو ریلوے ٹریک کا پل تھا، جو اس کا برج تھا، وہ میں دکھا سکوں۔ انشاءاللہ باقی سارا کام ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ والا پیچ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پل تو آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ باقی جتنا بھی ایریا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا، ہم نے اپنی گاڑی بھی وہاں دوڑائی، انشاءاللہ آپ بھی اپنی گاڑی دوڑائیں گے۔ اس کی وجہ سے مارگلا روڈ بن جانے کے بعد چونکہ ایکسس بہت اچھا ہو جائے گا زون 2 تک آتے آتے، تو آپ کا ہر طرح کا بزنس بہت جلد بہت اچھا گرو کرے گا، آپ کی پراپرٹیز جو ہیں ان کی ویلیوز میں فرق آئے گا، انویسٹر حضرات کا رجحان مزید یہاں پر بڑھ جائے گا۔ ہم نے مل کر اسلام آباد میں انویسٹ کرنا ہے، اسلام آباد کو گرو کرنا ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو فروغ دینا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جے مارکیٹنگ کی ٹیم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔